जों सासा ओंनाव थानसा हर नांमा हाय देरामुं कारजाक भारत ओ कखमांनो बसकांगो तनुवे हाकतर गोनांगो उनुकुटी हांकरब हर बुथारनाय रोगनि हातिबार पालायमुं पालायजागै दङ अबनो रुगै लुको हजाकमुं बांनिमुंनि सामुं बुतांयागो नाका हर बुथारनाय ते इमार्जेन्सि सेबसाबनाय बेदेक आचमसा हर नांखे बरक रक तामख्लायनाय ते हर हाय देरामुंनि याकनि कातिनाव हजाकमुंनि बेचेबो फुनुकमुं ख्लायजाका तिनि पाइतुर हाति गानानि कताल मोटर स्टैंड गानाव अ फुनुकमुंगो हर नांमुं कासुनाव नांमानि हजाकमुंनि बेचेबो शुक्रबुई ककथुम रुई साका हर ते इमार्जेन्सि सेबसाबनाय बेदेकनि तांफां बिजन गुस्वामी দেশে আমরা ফসলের নিয়া দেওয়া অবধি এইভাবে 14 এপ্রিল থেকে 20 এপ্রিল অবধি আমরা ফায়ার সার্ভিস ডে হিসাবে ফায়ার সার্ভিস উইক হিসেবে আমরা এটাকে আমরা সারা ভারতবর্ষে আমরা বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প মক ড্রিল মানে উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে সচেতনতা আনার জন্য যাতে আমরা আগুনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি এবং আমরা এই কৈলাসহর ফায়ার স্টেশনের পক্ষ থেকে আমরা বিভিন্ন মক ড্রিল করেছি মক ড্রিল অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প করেছি